Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut français. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم بالمعهد الفرنسي في العراق بغداد. Je me présente à vous, je m'appelle Laurence Levasseur et je suis la nouvelle directrice déléguée de l'Institut français. أحب أعرفكم على نفسي، اسمي لورانس لوفاسور وأنا المديرة الجديدة بالمعهد الفرنسي. Donc cela signifie que pendant quelques années, vous me verrez dans la maison, je serai à vos côtés pour les programmes culturels. وهذا يعني بالسنوات القادمة ستروني هنا بهذا البيت وياكم وبالمناسبات أيضا. Je suis très touchée d'être dans votre pays, je ne le connais pas, donc je vais le découvrir et parfois je m'adresserai à vous comme ça, très simplement. أنا جدا سعيدة لكوني في هذا البلد وبينكم ويسعدني أكثر أن أكون قريبة من عندكم. Donc aujourd'hui, vous êtes ici pour assister au concours de festival concours de films courts-métrages par des jeunes réalisateurs irakiens. أنتم اليوم موجودين للمشاركة معنا في مهرجان ومسابقة هي اثنيناتهم سوا الأفلام القصيرة حيث يتم عرض أفلام. Je suis désolée de ne pas parler votre langue. أنا أعتذر لأنه تكلمت طويلا. Je suis très honorée également que nous ayons d'accueillir le jury. Donc je te laisse citer les noms. أنا أيضا أتشرف بوجود لجنة التحكيم معنا الأستاذ حكمة البيضاني ووكيل من وزارة الثقافة، الأستاذ المخرج المبدع محمد دراجي، وننتظر الأستاذ مهدي عباس. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ مهدي، أهلا وسهلا. نشرف حضرتك الناقد المبدع أيضا أستاذ مهدي عباس، الحمد لله على السلامة. وكذلك ستحكم أيضا عن بعد الفنانة العراقية زهراء غندور، حيث تم إرسال لها مجموعة الأفلام وكذلك قوائم التقييم لإجراء التقييم عن بعد. Donc le jury va sélectionner un film, hein, c'est un concours, et vous, cher public, vous sélectionnerez également un film. Ce sera votre prix à vous que vous pourrez choisir à la fin de toute la projection. حيث تختار لجنة التحكيم واحد من الأفلام كأفضل فيلم، وأنتم أيضا كجمهور ستقومون بالتحكيم لواحد من الأفلام لتقديم جائزة الجمهور. Les résultats de ce concours ne seront annoncés que lors du festival qui aura lieu les 25, 26 et 27 novembre. النتائج جميعها ستعلن ضمن إطار مهرجان الفيلم الفرنسي الألماني العراقي في القصر العباسي الفترة اللي هي بين يوم 5 و6 و7 من شهر نوفمبر القادم. Donc le 27 novembre, les lauréats, les gagnants du concours recevront leur prix dans le lieu où l'événement se passera. وكذلك سيستلم الفائزون جوائزهم في نفس المناسبة. Voilà, je vous souhaite un très beau moment de cinéma avec nous et je vous remercie surtout d'être là. C'est important. Sans vous, cette maison n'existe pas. C'est vous qui faites la vie dans cette maison. نشكركم لحضوركم اليوم والمشاركة معنا. أنتم تمثلون هذا المنزل، هذا البيت، ولذلك احنا موجودين لإسعادكم، فشكرا لحضوركم. شكرا.
vois que vous avez été très attentifs. Pardon? Ils ont été très attentifs. Oui. نقول ده يعني اشوف انه انتم شكرا لانه كلش مركزين ومنتبهين ويا الافلام. Alors, vous venez de voir les films qui ont été retenus pour le concours. Ça, c'est la première partie de la soirée. Tout à l'heure, vous verrez d'autres films que nous n'avons pas pu garder pour le concours. Je vous dirai pourquoi. شاهدتم حضراتكم الافلام المشاركه بالمسابقه، هذا كجزء اول. ستشاهدون لاحقا 4 أفلام لم تدخل في المسابقة، سنقول لكم لماذا. Les films qui n'ont pas été retenus pour le concours, c'est simplement soit parce qu'ils étaient trop longs, soit parce qu'ils avaient été faits avant 2018, soit parce qu'ils n'avaient pas de sous-titres. الأفلام هي لم تدخل المسابقة أما لكونها طويلة جدا أو لكونها أنتجت قبل 2019 أو لأنه لم يوجد بها ترجمة. Ces 3 conditions étaient nécessaires pour être validées dans le concours. هذه 3 شروط كان لازم نتبعها من أجل قبول الأفلام في المسابقة. Mais vous verrez, si vous restez pour cette deuxième partie, vous allez voir des films aussi magnifiques que ceux que vous venez de voir. وستشاهدون هذه الأفلام التي هي أيضا رائعة كهذه الأفلام، لذلك سنعرضها عليكم في الجزء الثاني. Voilà. Donc nous allons prendre 5 minutes. Les votes sont ouverts. Le jury va finir de voter. Vous pouvez discuter entre vous, le jury, si vous avez besoin. Vous, le public, vous avez l'Internet pour voter et vous avez 5 minutes. ستصوتون الآن على الأفلام. لجنة التحكيم تفضلوا بالتصويت للأفلام. وجمهورنا العزيز تستطيعون الدخول إلى الإنترنت. عندكم الأوراق اللي وزعنا لكم إياها بها الرابط مالت الواي فاي، ممكن تدخلون على الواي فاي بعدين تكتبون بالبراوزر مالت التليفون www.monty.com وتدخلون هذا الكود. اللي حيصير راح تطلع لكم اختيارات، تدوسون أول مكان تختارون أول فيلم، تدوسون ثاني مكان تختارون ثاني فيلم، وتدوسون ثالث مكان تختارون ثالث فيلم، وبعدين سبميت، تسوون سبميت بالنهاية. عندكم 5 دقائق. Donc, il est quelle heure, Alexandra? 7h10. Il est 7h10, les votes sont ouverts. À 7h15, nous fermerons le site. Vous ne pourrez plus voter. À vous de jouer. Et on se retrouve tout à l'heure. بعد 5 دقائق سيغلق التصويت. نشاهد الآن هناك 16 شخص داخلين على التصويت. عندكم 5 دقائق للتصويت. Alors, j'ai les notes du jury. Deux. 3. J'ai les notes des jurys. لدي الآن تقييمات لجنة التحكيم. Nous avons une autre jury, donc Zahra Gandour, qui a voté à distance. هناك أيضا زهراء غندور التي تقيم الأفلام عن بعد كما شرحنا لكم. Comme Zahra n'est pas là, je ne peux pas vous réunir, mais nous organiserons une réunion de tous les jurys sur Zoom pour que vous puissiez discuter ensemble. بما أن زهراء لن تستطيع الحضور سنعمل اجتماع مع لجنة التحكيم عن بعد على زوم. Voilà. Les films que vous allez voir en deuxième séance, j'ai souhaité que vous les regardiez parce que ce sont des très beaux films et que même s'ils ne sont pas nominés, il est important qu'ils soient montrés au public. الأفلام التي ستشاهدونها في الجزء الثاني التي هي الأفلام التي خارج المسابقة هي أفلام أيضا رائعة تستحق أن نعرضها
وتستحق أيضا أن تشاهدوها. Car je vous rappelle qu'ils ne sont pas nominés pour des raisons vraiment un peu bêtes. وهي لم يتم ترشيحها ليست لأسباب تافهة. L'absence de sous-titres, غياب الترجمة جزء مهم جدا. réalisé avant 2018. أن يكون إنتاجها قبل 2019. Et trop long par rapport à ce qu'on demandait. وطويلة مقارنة ببقية الأفلام وحسب ما طلبنا. Donc si vous aimez le cinéma de vos artistes, de votre pays, regardez-les parce que ça vaut la peine. Ils ne sont pas nominés à cause d'un manque de qualité, ils sont pas nominés juste à cause de ces trois petites raisons idiotes. لذلك إذا تحبون الأفلام التي يتم إنتاجها في العراق نتمنى أن تشاهدوها وهي لم يتم ترشيحها لهذه الأسباب الصغيرة فلذلك تستحق المشاهدة. Voilà. Ça va? Vous allez bien? كيف الحال؟ بخير؟ Est-ce que vous avez froid? Oui, Monsieur Ahmed, il fait froid. Ils ont froid. Oui. Ils ont froid. On va Youssef, Abbas, fermer un petit peu la clim. Je suis déjà... Mon masque a glissé. Invitation au festival pour le 5-8. Invitation au festival. Je suis sourde. Bonsoir. Massa al-khair. Oui. Juste, on vous invite tous au festival de court-métrage. Donc, vous verrez les résultats des films que vous avez choisis aussi aujourd'hui et qui ont été sélectionnés par le jury du 5, 6 et 7 novembre au Palais des Abbassides. C'est très important. On espère vous retrouver tous là-bas. الافلام تقييم الافلام اللي اليوم تم سيعلن عنه في المهرجان الفيلم الفرنسي الالماني العراقي اللي سيقام في القصر العباسي يوم 5 6 7 من الشهر القادم. فنتمنى ايضا ان تكونوا حاضرين وتشاركونا المهرجان.